अलीपुरद्वार फालाकटा प्रखंड की जटेश्वर का सदियों पुराना पशुशाला में बारिश का पानी जमा होने से लोगों को हुई दिक्कत। लोगों ने शिकायत की कि लंबे समय से जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पशु व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी मिली कि हर शनिवार को जिले के विभिन्न हिस्सों से आम लोग मवेशी खरीदने बेचने के लिए बाजार आते हैं, लेकिन आज यहां बारिश का जल जमाव के कारण व्यापारियों को मजबूरन पानी में खड़े होकर व्यापार करना पड़ा। व्यापारियों ने मांग की कि गौशाला की नालियों का ढांचा दुरुस्त किया जाए और सदियों पुराने बाजार को संरक्षित किया जाए। हालांकि जटेश्वर 2 नंबर ग्राम पंचायत प्रधान समरेश पाल ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। जटेश्वर से रंजित रॉय का रिपोर्ट, डूअर्स तक। পরিষ্কার বলে কথা না, তো ওটা জলটা নিষ্কাশনের ব্যাপার। তো জল নিষ্কাশনে আমরা ড্রেন করেছি, কিন্তু ড্রেনটা ওই পাশে আবর্জনা ফেলে বারবার বন্ধ করে দেয়। তো এরপরে ড্রেনটাকে আরো বেশি দূর নিয়ে যেতে হবে। যে কোনো ড্রেন হয়েছে সেই তাতে জলটা সঠিকভাবে যাচ্ছে না। তো আগামীতে আমরা প্ল্যান ধরেছি যাতে আরো ড্রেনটাকে আরো বেশি করে নিয়ে যাওয়া যায় এবং জলটা যাতে বের হয়ে যায়। অনেকটা এখান থেকে জলটা বের একটা বড় সমস্যা। নদী কেটে নদীতে ফেলা যায় না, সামনের দিকেও জলটা আনা যাবে না। এখন আমরা যে ড্রেনটা ছিল সেই ড্রেনের সাথে যুক্ত করে নিয়ে যাতে জলটা পাস করতে পারি সেইভাবে। আবার এটা সামনের দিকে আরেকটা ওই ড্রেনটাকে আরেকটা ড্রেন করার চিন্তা ভাবনা আমাদের আছে। তো টোটালটাকে শেষ করতে একটু সময় লাগবে। তো মানে আগের থেকে এটা হচ্ছে ড্রেনটা আমরা করেছি, ড্রেনটার জলটা কিন্তু জমে যাচ্ছে, জলটা যেভাবে বেরিয়ে চলে যাওয়া উচিত সেভাবে সঠিকভাবে যাচ্ছে। দেখছি আমরা ব্যাপারটা অবশ্যই করার চেষ্টা করছি। जटेश्वर एजुकेशन सेंटर 10वीं व 12वीं पास युवा युवतियों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ ANM नर्सिंग कोर्स के साथ फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक कोर्स उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।